Welcome to Learning Logo. Hari ke-10 masih mencoba untuk konsisten uploadnya per hari, dan seperti di sebelumnya kita nggak tahu berapa banyak video yang akan kita upload sampai ini selesai. Tujuannya adalah bikin game, bukan seberapa banyak kita upload, yang penting kita konsisten. Yuk kita belajar lagi. Ya, sebelum kita mulai, kita recap dulu. Kita masih di sini, Learning New Feature. Kemarin stop di community. Uh, Harapannya sih hari ini bisa selesai untuk learning new feature. Besok langsung ke design filosofi. Yuk, kita mulai. Ya, kita lanjut di learning with community. Sebelumnya kita start dulu 10 menit. Godot has a growing community of user. If you stuck on a problem or need help to better understand how to achieve something, you can ask other user for help on of many active community. Ya, ini banyak community-nya ya. The best place to ask question and find already answer one is of Godot. Already answer once is the official Godot forum. Oh, oke. Di sini ya. Sorry. Ini Godot forumnya. Is the AI bubble about the brush general. Ya, ini dari ini dari reviewnya. Boleh nih kayaknya, mungkin di offline saya coba baca-baca lagi community-nya. Jadi kalau mau cari jawaban yang udah pasti di sini berarti ya. Oke. This response show up in search engine result and get saved, allowing other users to benefit from discussion on the platform. Jadi benefitnya ya kalau kita ini ya join di forum, jawab-jawab, itu biasanya udah muncul di search engine ya. Once you have asked question there, you can share it link on other social platform. Before asking a question, be sure to look for existing answer that might solve your problem on this website or using your preferred search engine. Oke, jadi jangan serta-merta nggak ngerti dikit langsung tanya, nggak ngerti dikit langsung tanya gitu loh. Jadi cari dulu pertanyaannya, kira-kira udah ada yang jawab belum gitu loh. Kalau memang baru, ya udah kita tanya gitu. Jadi intinya baca dulu lah. Asking question well and providing details will help others answer you faster and better. Jadi didetailin ya pertanyaannya apa. Kalau nggak detail ya susah juga nih yang bantu jawab nih ya. Simple, ini logic biasa. When asking question, we recommended including the following information. Nah, ini standarnya nih ya. Kalau mau nanya, mesti apa aja. Describe your goal. You want to explain what you are trying to achieve design-wise. If you are having trouble figure out how to make solution work, there may be a different easier solution that accomplish the same goal. Jadi isu lu apa gitu loh. Jadi describe dulu nih tujuan lu apa, mau ngapain sih gitu. Berarti kan ini ya describe your goal itu. If there an error involved, share the exact error message. Nah ini standar ya. Jadi error message-nya ditampilkan biar tahu yang jawab tuh tahu nih error message-nya apa. You can copy the exact error message in the editor debugger button panel by click the copy error icon ini ya. Kalau di Godotnya di sini, ini ada metode debuggernya. Ini error, jadi di sini nanti bisa copy terus dikirim ke forum. Knowing what it say can help community member better identify how you trigger the error.
Jadi kalau bisa, kasih step by step-nya, jadi bisa dites sama si para penjawabnya, jadi bisa lebih cepat cara ini, kasih solusinya. If there is code involved, share a code example. Ya, kalau memang ada code-nya, copy juga nih ke code-nya. Other user won't wanna be able to help you fix a problem without seeing your code. Ya, jadi gak akan susah nih kalau ngawang-ngawang dia lihatnya. Share the code as text directly. To do so, ya jangan nge-share jadi screenshot ya. Parah nih, nggak bisa, masa suruh ngetik ulang. To do so, you can copy and paste a short code snippet in a chat box or use a website like a Pastebin to share long file. Oke, Pastebin ini standar ya. Jadi bisa kita copy di sini, terus nanti jadi satu link gitu ya. Oke. Share a screenshot of using doc along with your written code. Jadi ini juga ditampilkan ya, scene-nya ya, scene doc-nya ya. Berarti mungkin dia pengen tahu nih isunya di objek yang mana, apakah terkait dengan objek-objek yang lain, seperti itu. Most the code you write effect notes in your scene. As result, you should think of the scene as part of your source code. Oke, jadi ini juga bagian dari source code ya, makanya harus dilampirkan. Also, please don't take a picture with your phone. The low quality and screen reflect can make it hard to understand the image. Ya, jangan difoto ininya, errornya gitu, tapi mending di capture by screen capture ya. Nah, bisa ini kan, your operating system should have been built-in tool. Nah, ini kan, take screenshot with a print screen di Windows or using Mac. Command Shift 3 for a full screenshot. More information here. Jadi mungkin ada snippet lah atau untuk screenshotnya, jadi lebih bagus resolusinya, jangan lewat foto. Susah juga tuh yang baca nanti. Alternately, you can use a program like ShareX on Windows, Flameshot on Windows, Mac, or Linux. ShareX kayaknya belum pernah tahu. Flameshot juga belum pernah tahu. Buka dulu yuk. Oke. Screen capture aja pakai ini ya. Kalau Flameshot namanya. Oke. Sharing a video of your running game can also be useful to troubleshooting your game. You can use program like OBS Studio and Screen to Gear to capture your screen. Oke, ini nih untuk caranya kalau kita nge-share video ya. Jadi daripada kita bikin step by step-nya, ya mungkin cara aja kita videoin step by step-nya langsung dikirim. Tapi isunya berapa banyak nih, size-nya. You can use a service like Streamable or a cloud provider to upload and share your video for free. Oke. Jadi standar ya, pasti akan dikasih link juga ya. Ini baru nih, Streamable. Ya, sambil nunggu, kita lanjut. If you are not using stable version of Godot, please mention the version you are using. Oh ya, ini standar nih, harus tahu nih pakai. Kalau menurut saya sih, baik stable version atau enggak, Godot versionnya mesti di-include ya. The answer can be different as available feature and the interface evolve rapidly. Jadi setiap version sih kayaknya punya isu sendiri-sendiri ya. Makanya lebih baik dimasukkan juga versionnya. Following this guideline will maximize your chance for getting answer you are looking for. They will save time both for you and the person helping you ya.
ini standar ya. Jadi makin detail kita share infonya, yang para answersnya, para penjawabnya jadi makin cepat nih. Oke, kita recap dulu. Ini tadi ya, describe your goal, harus tahu tujuan tanya ini apa. Jangan lupa di-share error message-nya, code-nya juga mesti di-share, scene screenshot-nya atau screenshot apa yang bisa di-share, sama video kalau mau bikin video lebih mudah kita bikin reproduce isunya lewat video. Dan yang terakhir, Godot version jangan lupa ditampilkan. This manual aim to provide a comprehensive reference of Godot feature. Oh, pas. Aside from 2D and 3D getting started series, it does not contain a tutorial to implement specific game genre. If you are looking for tutorial about creating a role-playing game, a platformer, or other, please see tutorial resource wishlist content made by Godot community. Oke, manual ini diperuntukkan untuk Godot feature ya. Jadi baik bikin game 2 dimensi atau 3 dimensi, bisa nih baca di manual ini untuk belajar feature-featurenya Godot. Tapi kalau mau bikin ide untuk role playing game, RPG sebagainya, itu bukan di sini gitu. Jadi harus lihat ini tutorial and reference. Ini dibuat dari ini ya. Ini game-game yang dibikin kayaknya ya. Oke, ini menarik nih. Nanti kita akan sampai sini juga nih, community. Pelan-pelan saja, yang penting konsisten. Closing learning log Godot hari ke-10. Hari ini kita sudah selesai satu topik. Besok kita akan belajar di Godot filosofi. Dan kita selalu akan mencoba untuk konsisten. Sekali lagi, belajar adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan jika ada yang komentar, saya akan balas di video selanjutnya. Terima kasih.